Good day, Mom. Good day, everyone. I am the first reporter of Group 3, and my topic is all about special operation. So, when we say special operation or speak ops are military activities conducted by specially designated, organized, selected, trained, and equipped forces using conventional techniques and modes of employment. Chemical, biological, radiological, nuclear, or CBRN operation. It provides information to the BFP responders in making preliminary assessment of the situation that they suspected involving criminals or terrorists. Use the chemical, biological agent, radiological, or nuclear materials. Confined Space Rescue Operation. It ensures the operational standards in the confined space rescue operation are practiced and victims trapped in a confined space are saved. So, confined space rescue is a specialized rescue operation required in environments with limited entry and exit, limited ventilation, and serious hazard to life and health. Civil Disturbance Management or CDM, it ensures public and personal safety when attending and assessing crowd dispersal units of the PNP and AFP. So, ang Civil Disturbance Management involves the following. First, let trained police leaders manage the response. Second, be available to assist police and additional resources are needed. Third, avoid micromanaging the response. Fourth, ask for state and federal help immediately when requested by the local agency. And last is, be aware that ordering police to stand down or rapidly retreat can escalate violation. Disaster response, it searches and saves lives of victims of disasters and calamities. So, disaster response refers to the action taken by responding agency to address the immediate needs and challenges caused by a disaster. Electrocution rescue operations. It ensures operational standards in the rescue of electrocuted victims and to prolong the lives of victims after an electrocution incident. So, we have here example of electrocution. If you see someone who received an electric shock, here's what you need to do. So, first, don't rush in. First, make sure the area is safe. You can't help if you become a victim too. Second, turn off the power at the mains or meters box if possible. If not, try to separate the person from the electrical source using a non-conductive material like a wooden broom handle. Third, check for responsiveness. Call out to them and gently tap their shoulder. Fourth, call emergency response immediately. Number 7. Elevator Rescue Operation. It saves the lives of individuals trapped inside the elevator car. When you say elevator rescue operation, mao ang operasyon sa pagluwas sa mga tao nga natrap o nasangit sulod sa elevator. Ang mga responder mosulod sa lugar para magdala og mga gamit para ma-rescue ang biktima. Number 8. Fireground Rescue Operation. It locates and saves the life.
lives of a victims lost or trapped inside a burning structures or area and bring them to safety. So, ang foreground rescue operation, mao ang operasyon sa pagpangita o pagluwas sa mga tao nga natrap or nawala sa sulod sa usa ka nasunog na building or lugar. Ang mga rescuer musulod sa lugar nga naay kalayo or aso ug ang uban aron makit-an ang mga biktima, magdala sila og magamit nga kailangan nga ipatay sa mga sunugod ana. Number 9. Hazardous material operations. It assists responder in making initial decision upon arrival at the scene of the hazardous material incident, which covers the identification of the presence of dangerous goods and the protective action to be done, the securement of the area, and the request for assistance from the qualified personnel. It also covers the response phase that will guide the responder in their action as approach and enter the scene of hazardous material incident and their action leave the scene. When you say hazardous material operation, ang hazardous materials operation mao ang peligro nga chemical or gas ang mga responder magamit og personal protective equipment aron malikayan ang kadaot, ilhon ang material ug limpyuhan ang mga lugar ug luwason ang mga apektado tumong sa protektahan ang kinabuhi palibot ug kabtangan. So mao na ang hazardous materials kanang mga chemical good na ana. Tapos number 10. High elevation, high risk structures, high angel rescue operation. It saved the lives of victims from a high-rise structure, either accidental or intentional. So, ang high elevation o high-rise structure, high angel rescue operation mao ang espesyal nga operasyon sa pagluwas sa mga tao nga natrap o naipit sa taas nga lugar sama sa mga building nga taas kaayo, tower o bangin. Kini nga klase na rescue ay kinahanglan og espesyal nga kagamitan sama sa mga PC sa panlubid, harness og fully system og kinahanglan og highly trained nga mga rescuer. Tapos number 11, mountain rescue operation. It locates and save the lives of a victims lost, trapped, of accidentally injured in the mountain range of wilderness. Ang mountain rescue operation mao ang espesyal nga operasyon sa pagluwas sa mga tao nga naaksidente, natrap or nawala sa bukid o taas nga lugar. Kasagaran kini sa operasyon mahitabo sa mga lugar nga lisod, sudlonon, tugnaw ug delikado tungod sa batohanom, bangin o kalit nga pagbag-o sa panahon. Disaster management. Ang BFP nagtinguha nga makabot ang zero casualty sa tanang klase nga natural disaster sama sa linog, landslide, tsunami, bagyo, banas o pagbuto sa bulkan. Gamit ang systematic approach, andam ang BFP Disaster Response Team nga motabang sa emergency. First is response to earthquake. Tumong sa BFP nga walay mahimulsan sa nga kinabuhi, zero casualty kung
kung naay linog, pinaagi sa systematic approach, andam ang BFP Disaster Response Team sa pagresponde dayon gamit ang ilang naibalan sa training o ilang kagamitan. Kadua is response to landslide. Kung naay landslide, ang BFP motubag dayon gamit ang parehas nga pamaagi nga maluwas, hapsay o epektibo aron malikayan ang kadaot sa kinabuhi o property. Ang ilang knowledge o readiness pinaagi sa training makatabang sa paspas nga responde. Ikatulo, response to tsunami. Sa panahon nga naay tsunami, ang BFP Disaster Response Team mutuman sa ilang mandate nga protektahan ang kinabuhi sa mga tao, apil ang evacuation support o coordination sa uban pang agency para sa early warning o relief. Kaupat, response to typhoon and flood. Kung naay bagyo o baha, andam ang BFP nga mutabang sa pagpahawa sa mga apektadong lugar, pagluwas sa mga tao nga na stranded ug pagtabang sa mga pag-distribute sa relief goods. Ang ilang tumong mao gihapon zero casualty. Kalima, response to volcanic eruption. Sa pagbuto sa bulkan, ang BFP Disaster Response Team mutabang sa paglikay sa harm pinaagi sa evacuation support, pagmonitor sa lugar o pagresponde sa mga posibleng kalayo o insidente nga naay kalabutan sa abog, lava o pyroclastic flow. Good day everyone. So, number 12, water rescue operations, coordinated effort to rescue people from the body of water. So, muna sila ang mga rescuer sa water, maybe sa oceans, sa ice, and any kinds of water na makakuan og incidents like oceans nga nanay malumos or mawala or matrap sa water, so sila ang nag-rescue. And then like sa kanang mga ilog, pag once nga kusog na kayong ulan tapos ang tubig sa ilog kay taas na siya, so sila ang naga-evacuate sa mga tao nga matrap dito ang area. And then for example, diri sa tuwa wala man tay ice, snow, so dito sa lang nasod ang lang pag matrap sila sa snow dito, sobra na kay kakuha ng snow, so ang mga water rescue operation ang isa sa mag-rescue sila. So 13, turnover of duties and special operation personnel's daily routine. So natay briefing check-in sa mga incoming personnels, which is diha nila makuha ang ilahang mga shift o mga assignments. And then ang mga outcoming naman na personnels is diha na nila mga madawat ang ilang mga nakuha ng mga informations or issues. Number 14, we have a vehicle accidents rescue operation. So it's involved responding to and managing the aftermath of the traffic incidents to ensure the safety of those involved and provide medical care as needed. So here are some case aspect. First, we have an emergency response. Emergency service like police, firefighter, and ambulance are dispatched to the scene. Second, we have scene assessments. Responders assess the situations, identifying hazards, and determining the number of people involved. Third, we have rescue techniques.
So responders use specialized equipment and techniques to extricate people from damaged vehicle. Fourth, we have a medical care. A medical personnel provide treatment, stabilization, injured individual. And fifth, we have a safety precautions. Our responders take precautions to ensure their own safety and the safety of others of the scene. Number 15, we have trench rescue operations. So, mao ni sila mga example sa kanang naaygi. Mura siya kanang bangag na siya na kanang like example, gikalot siya nga yuta or kanang simento nga balbag inana. Pag example na trap ana dira matao ba sakyanan or animals, so sila ang mag-rescue sa ingana nga situations. Good day everyone, my name is Albert Gedwin B. Culita. My topic is fire arson investigation. Number 1 is determine fire origin. The origin of a fire is one of the most important hypotheses that the investigator needs to develop and test during the investigation. So, kaning determine fire origin is need yun na to ni siya kanang investigate o atuang i-analyze ang scene para kanang may bala na to kung kanang asa nag-start ang sunog o para makabalo pud ta kung unsay cause ana nga sunog. Number 2, determine fire cause. Accurately determine the cause of fire that will form part of the basis of fire prevention activities and filing of appropriate action in court. So ang kaning determine fire cause is kanang isa po na siya sa pinakakinahanglang buhaton sa mga ga-imbestiga para kanang mahibalaan nila kung unsa hinungdan sa sunog o para mahibalaan po nila kung gituyo ba na siya or wala. Then ang kanang fire arson investigation is kanang ga-investigate po ni sila o kanang gakuha pa sila kanang possible sources like kanang mangutana sila sa kanang silingan or unsa pa na para makakuha lang sila kanang lain pa nga mga evidence. Number 3 is determine responsibility and liability. It determines the responsibility and liability of any person involved in particular fire incident. So, kaning number 3 is mao ni siya ang pag-investigate sa maong sunog para mabalaan nila og kinsa ang ilang sisihon o kinsa ang angay dapat magbayad ato nga kanang mao nga sunog. Then mao lang po to. That's all. Thank you.